Ayan na guys, ha? 4 na bola ng ubos ni Koy Koy ng Bolivar. Superstar ng 6 caution, Matina Paki. Ayan na. Ano kayang gagawin ni Koy Koy nito? Wow, parang makover na sa muntik na. Parang delikado sa double shot. Guys. Tumoy. King Arthur. Ayan na guys, tira 8 na ni Dudong Koy Koy. Ano na, double shot. Hala. Malas naman pag umi-scratch. Nako, panalo si Koy Koy, ha? Ayan, puro na po si Koy Koy, guys. Koy Koy danghag daw, sabi nila. Puro na po, 8-5 ang score, guys. 8-5, puro na. Bayaran na sila, bayaran na yun na. Bayaran na yun na.